तू क्या मिल रहे ओके तुझे नाव बाय वेनिसिया करवालो ओके. गांवान माजोडेचे. ओके वेनिसिया बाई तुमकां एक कोलवा कॉन्स्टिट्युएन्सी जी ZP आसा पळय तितून काँग्रेसान टिकेट दिलेली आसा. हाऊ इट इज गोईंग ऑन फॉर यू कशें चल्लां? गोइंग ऑन व्हेरी वेल. आमी आतां आमचे विथ माय ऑल द सपोर्टर्स माय यू कॅन से पिलर्स अशे म्हजे बारबो आहाय डोर टू डोर आमी दिसांनी इन द मॉर्निंग आनी इवनिंग आसताय आमच्या चलत चलत भोंवले लोकांगे आनी इट इज अ गूड एक्सपिरियन्स. आमकांय बी जाण जावपा भुरगीं आतां आमी मुखार सरल्याय कितें तरी बरेंपण करपाक. आनी जेन्ना आमी एक घरा वयताय तेन्ना एक लागी कितले डिफिकल्टीज आहाय ते आमकां कॉमन येता आनी ते डिफिकल्टीज ओवरकम करता जाल्यार आमी भुरग्यांनी मुखार सरोन तें काम करपा जाय लायक डिफरंट थिंग्स. बीइंग अ यूथ ZPन चड कामां करूंक जाता. वॉट इज युअर प्लॅन? सी आय फील आतां आमी यूथ आहाय व्हरी इफ यू हॅव अ वील टू डू समथींग इट इज डन तेश कोन्न म्हगेलें. आतां म्हाका काम करपा जाय मा बसोला सो जोरी तरी इच पर्सनाचेर डिपेंड आसता. बाबा तूं काम करूं नाका तूं तो पोस्ट घेवन बिस्तो बसतलो लायक सो मेनी इयर्स नो डिवेलपमेंट इज देर. सो ना आतां तें भार म्हजेर घेवपा जाय आनी तें घेतो म्हूण आनी फुडाकार दितो म्हूण हांव येयलां भायर. हिंगा एकूच न्हू 2-3 कॅन्डिडेट आहा थोडे एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटूय बसलेले आसा. सो हाऊ डू यू सी दीस कॉम्पिटिशन कशें पळयता? आय टेक इट व्हेरी पॉझिटीव विथ माय सपोर्ट आनी अजय पोरमोणे हांव गेला न्हू डोर टू डोर इट इज अ व्हेरी गूड रिस्पॉन्स. गूड. तूं कितें करूंक सोदता? तुज्या हितून कितें सांगलां बाबा फाल्यां तूं घरांनी भोंवता लोक तुका कितें सांगता कितें करपा जाय बाबा हें करूंक जाय? लोकांगे ग्रिवियन्सीस आयकले जाल्यार म्हणजे दूख लागता. तांकां हांव पयले सुद्दां ते रस्तेच नाय. आमी हुंयच्यान चोडोन बोडोन तेश कोन्न गेलो आहाय लायक हुंयच्यान वयताय ते आमकां एक्सपिरियन्स गमता. होय सारकें. ते प्रमाणे कितल्यो लेडीज आहाय आतां वुमन एम्पावरमेंट ते म्हणजे घरांत आहाय तांकां कितें तरी काम शिकोवपाक जाता लायक टेलरींग सम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करूं जाता तेंचे कितें तरी ती जोडटली ते फुडाकार दितली मागीर मुखार तांकां एटलिस्ट फॉर देयर ओन एक्सपेन्स इट वील बी ऑफ हेल्प ते भाशेन इवन द एग्रीकल्चर वे. आतां कितले फार्मर्स मेळ्ळे आमकां तांकांय बी कितें हेल्प जाय म्हण तूं हुंयच्यान कितें आसता तेन्ना आमकां तांकां आदार करूंक जाता. What is your advantage in these elections? My advantage is like, see, I have a big support and we the people, they are like supportive, very supportive. And they म्हणटाय तूं बाय तूं आम तुमक जाय म्हणजे हांव तांकां जाय काम करपा तेंगेलें. So they are very supportive. So that is my biggest advantage that I can say. It's a big support system that I have on the ground with the people. What is your message to your voters? My message to the voters, think wisely. आतां जें आमच्या गोंयान जें जाता इट इज व्हेरी बॅड चोवपाक गेलें जाल्यार आय बीइंग इन काँग्रेस पार्टी आय नो एज अ यूथ आय नो वॉट आर द चॅलेंजीस दॅट डे टू डे आमी कितें कोत्ताय. आमचो प्रेजिडंट दिसवाड्यार कितलें येता ते ऑब्जेक्शन्साचें आमी प्रोटेस्ट कोत्ताय. इट इज ओन्ली फॉर द बेटरमेंट फॉर द गोवन्स. ही आमची काँग्रेस पार्टी जी आसा ती सगळ्यांक एकवटाक घेवन एक बरें राजकारण करूंक सोदता आनी ताकाच फुडाकार घेवन आमी सगळीं भायर सरल्या. तुमचें नांव बाबा? म्हजें नांव सोलोन फुट्टादो. सोलन बाबा जेन्ना तुमी कॅन्डिडेटा बराबर भोंवता आनी स्पेशली शी इज कॉन्टेस्टींग ऑन अ काँग्रेस टिकेट कसो आसा रिस्पॉन्स आनी कशें पळयता तुमी ZP इलेक्शन्स? आतां आमी ऑलमोस्ट सगळ्या कॅनवसिंग जायत येयलां आमगेलें कोलवा थोडें उरलां आनीक रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी पॉझिटीव सांगता ते भाशेन पीपल वॉन्ट अ चेंज. आनी आमची एडवांटेज म्हणटा ती वी हॅव अ यंग फेस, वी हॅव अ न्यू फेस and we have an educated face in Venecia. आणि होरे शाबासकी दिवपा सोदता काँग्रेस GPCC प्रेसिडेंट आनी हेरूय मेंबर्स जे आहाय तांकां दिस टायम दे हॅव गिवन अस व्हेरी गूड कॅन्डिडेट जस्ट लायक हाव कॅप्टन विरातो वॉज चोजन एज अ कॅन्डिडेट ड्युरींग द MP इलेक्शन. सो व्हेरी पॉझिटीव. आनी आमचे द पॉझिटीव थिंग अबाउट आवर कॅन्डिडेट इज दॅट वी आर फायटींग 2 वेटरन्स. दोग जाण वेटरन्स आहा आनी दे आर ऑलरेडी बीन इन पॉलिटिक्स फॉर डॉंकी इयर्स म्हणल्या भाशेन जाता आनी पीपल आर रेअरिंग फॉर अ चेंज. So I think that is our advantage for these elections in Kolwa ZP as well as Benali ZP. जरी तर हिंगा आपाचो MLA आसा you all can make it? Sorry? हिंगा आपाचो MLA आसून you all can make it? Definitely we can make it because people are with us. Congress is now in a new avatar. People are accepting Congress. सांगले ते भाशेन MP इलेक्शनाक लोकांनी निवडून हाडलो कॅप्टन विरातोक. तेच भाशेन हे इलेक्शना वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट पीपल वील वोट फॉर काँग्रेस पार्टी वन्स अगेन बिकॉज कॅन्डिडेट बरें दिल्ले आसा. I think that is what the Congress has shown courage this time to give the tickets to new faces.
So this is the advantage that we have. Your say on all these ZP elections. See, ZP elections, what has happened is over the years, आमचे बायन सांगला ते भाशेन जायते आमदार येवन गेले ZP इलेक्शनाक आनी आमकां जवळशें कांय दिसनासलेलें ZP कितें करूंक जाता, what is the work that ZP can do. Nobody knew what was there to be done in ZP, but there's lots that can be done in ZP. Okay, that is what we are trying to do. Utilize all the funds that come to a ZP candidate after winning the election, and we will try to utilize it, not just keep it and then pass it back again. That's suppose जायना. What can be done, limited scope आसा आमकां ZP कितें बरें करूंक जाता आमच्या गांवांनी, आमकां 5 गांव लागताय, सगळ्या गांवांनी कितें बरें करूंक जाता तें आमी करूंक वावुरतले आमचे बाय भयणी. तुम्ही लोकांक सांगता वाय यू ऑल हॅव चोजन अ यूथ. आमी यूथ कित्याक दिल्ले आसा, कित्याक यूथ आर द फ्युचर ऑफ द कंट्री. ओके, फुडाराक आमी बरे भाशेन गव्हर्नन्स जाय जाल्यार युथाची गरज आसा. वी कॅनॉट बी बँकींग ऑन द ओल्ड फेसीस ऑल द टायम. हाव लाँग दे आर गोइंग टू बी देर. द youth are the future of the country, and we need to support the youth. That is what I would like to tell our people. Let's come together and support the youth if we want to see something change in this country. And ZP elections कशा पळयतात, स्पेशली युअर कोलवा कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP. See, as Solan and the candidate have explained, Yes. see what our candidate by Venetia and Solan has already explained. आमगेले जे campaigning चलता, it is super. I can say super. Why? लोकांनी आनी मतदारांनी आज समजूंक आयले की इतली वर्सां आमकां फटयले, सगळ्या पार्टींनी फटयले, पूण दीस इज अ न्यू काँग्रेस वीच हॅज कम इन टू एक्झिस्टन्स. जे पोन्ने जे स्क्रॅप आशिल्लें तें काबार जालें, इट इज गॉन. देवाक देखून फटोवप म्हणल्यार इट इज द लास्ट स्टेज. इट इज द लास्ट स्टेज. नाव इट इज अ न्यू काँग्रेस हॅव अवेकन. आनी लोकांच्या नदरेक आमी पावल्यात, बरे कॅन्डिडेट आमी हे फावट दिल्यात. सो हाजेर गोमता की दीस टायम दीस इज अ रियल काँग्रेस. आनी जशें तुवें म्हणलें, ऑल्दो MLAs दे कॅन वी फायट दीस इलेक्शन. लोकांक हे कोलवाचे तशेंच बाणावलेच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक हें सारकें कळून आयलां. आप इज अ डेंजरस पार्टी. I been in this party for 7 years. Santolin was there for 7 years. We recently left. आज केजरीवाल आयला, गेले ते पाट केजरीवाल आयल्लो, 40 सिटां बसयता म्हणून सांगतालो. कितें घडलें? सगळे ताजे गुंटरान जे आशिल्ले ते भायर सरले. आज 50 सिटां बसयता काय म्हणटालो काय तो. दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क. आय डोंट नो वॉट ही हॅव सेड टुडे. तुमकां पत्रकारांक चड खबर आसतली. देखून म्हाका एकूच मॅसेज ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीक ऑल ओवर गोवा, दीस इज अ न्यू काँग्रेस आनी हे पावट काँग्रेस भरपूर मतान निवडून येतली. We are very confident of winning this assembly seats, Kolwa as well as in Benawali. Anik ZP. Sorry, I'll just Yeah. No problem. start from the Yeah, start. We are very confident of winning these ZP election seats, Kolwa as well as in Benawali. Hoy, आमी सगळे गांवठी कॅम्पेनिंग. आनी दुसरे सायडीन पळयल्यार एक पार्टी आसा जी म्हणून आप. They bring the national leaders for campaigning here for ZP election. That means they are completely afraid of Congress this time. They know the truth prevails and the truth prevails in Congress. फोटो काढले, व्हिडिओ घातले, ते लोक कितलो हॅपी जायना ते पळोवन. हाली इट्स लायक वॉचिंग अ फिल्म, बट वी विल बी रियल, प्रॅक्टिकल. And thank God we have got a new candidate, a fresh face, a young, and she will conquer. Thank you.